যিশু তানে জাগিবা আত্মা পিতাଙ୍କୁ গৌরব ধন্যবাদ দেবা আকি সুগন্ধরে ମୋ ପ୍ରାଣ ମନରେ ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ ଭରି ଯାଏ କହି ନ ସରେ ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ ଭରି ଯାଏ କହି ନ ସରେ ଆଶା धर्मशास्त्र गोटे अंश पाठ करी परम गीत 3 पर्वर 11 पद आग सियोनर कन्यागण तुम्भे माने बाहरे जाई मुकुट भूषित सलोमन राजा को देख तांको विवाह दिन मनर आनंद दिन माता सही मुकुट पिंधाई अछंती प्रभु ए पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए समय मंडली सम्मिलन सभापति सम्मानीय सभापति महाशय निज आसन ठिया हेबे तांकु आम सेरंग बाप्टिस्ट मंडली महिला समिति सभानेत्री उत्तरीय वस्त्र दे सम्मानित करेंगे समस्ते आम करताल देव आम उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलन उपसभापति महाशय निज आसन उभा हे आम उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलन साधारण संपादक महाशय निज आसन उभा हे मार्लवा मंडली सभानेत्री से এই সময়ে পুনর্বার आम उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलन सह संपादक महाशय निज आसन उभा हे भ्रमरपुर मंडली सभानेत्री सम्मानित करेंगे निज आसन उभा हे कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष महाशय अच्छा निज आसन उभा हे आश्रयगण मंडली सभानेत्री महाशय सम्मानित करेंगे पवित्र समझा दे मां मने आ जान तो मंडली सम्मिलन सह संपादक महाशय निज आसन उभा हे भ्रमरपुर मंडली सभानेत्री सम्मानित करेंगे आम उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलन कोषाध्यक्ष महाशय अच्छा निज आसन उभा हे कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष महाशय अच्छा निज आसन उभा हे आश्रयगण मंडली सभानेत्री महाशय सम्मानित करेंगे पवित्र समझा दे मां मने आ जान तो
এই সময়ে ଆମ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମହାଶୟ ନିଜ ଆସନରେ ଉଭା ହେବେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉପଦେଷ୍ଟା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ବଡ଼ପଦା ମଣ୍ଡଳୀର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି। ମହାଶୟ ଆସିବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ବଡ଼ପଦା ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମହାଶୟ ନିଜ ଆସନରେ ଉଭା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା ଆସନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। এই সময়ে যদি উৎকଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଆସନରେ ଉଭା ହେବେ। এই সময়ে যাও কোঠার সমস্ত কর্মকর্তাগণ নিজ আসନରେ উভা ହେବେ। ଆମ ମହିଳା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ରୀଗଣ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। এই সময়ে উৎকল বাপ্টিষ্ট মণ্ডলী সম্মিলনী সন্ডে স্কুলর সমস্ত মুখ্য কর্মকর্তাগণ নিজ আসନରେ উভা হেবে। উৎকল বাপ্টিষ্ট মণ্ডলী সম্মিলনীর যুবক সম্মিলনীর সমস্ত মুখ্য কর্মকর্তাগণ নিজ আসନରେ উভা হেবে। সমস্তে স্থানীয় মণ্ডলীর পালক মহাশয় যদি অছন্তি নিজ আসନରେ উভা হেবে। ডিকনদ্বয় যদি অছন্তি নিজ আসନରେ উভা হেবে। মহাশয়ଙ୍କୁ ମୁଁ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନିଜ ଆସନରେ ଉଭା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ ବାଳକ ଗୁରୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି, ମହାଶୟ ନିଜ ଆସନରେ ଉଭା ହେବେ। ଆମ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀର ଲେଖିକା ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପୁଣି ଏଫ୍ଏମ୍ପିବିର କୋର୍ଡିନେଟର ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଆସନରେ ଉଭା ହେବେ।